केड़े स्वार्थपर निजर स्वार्थ पाई निज स्त्री को आज पर घरे दासी भाव विक्रय करदेले केड़े स्वार्थपर मु राजा हरिश्चंद्र किए महर्षि आपण दक्षिणा कहीं नियंतु ऋषिवर एतिकी पाई मते ऋण मुक्त करंतु ए कौन देउछ 1,000 स्वर्ण मुद्रा परिवर्ते मात्र 500 दौच स्त्री को विक्रय करी मुझे पाइली आपण सेतिकी संतुष्ट हुअन्तु महर्षि सेतिकी संतुष्ट हुअन्तु हाँ तुम स्त्री तो तुमर अर्धांगिनी हाँ तुम संपत्ति अर्धेक देउछ आउ बाकी अर्धेक तो तुम्हें निजे अछ हाँ तुम्हें मध्य निजको विक्रय करी बाकी अर्धेक स्वर्ण मुद्रा मते दियो ता नहले ए ऋषि अभिशाप रे तुम्हें भस्म होई जीवो ना आपण सेमिति कहतु नहीं महर्षि मते मते आउ 2 दिन समय दियंतु जे कौनसी उपाय रे हेउना काहेकि आपणकर बाकी 500 स्वर्ण मुद्रा मु आपण को प्रदान करी निश्चित ऋण मुक्त हेबी 2 दिन तो दूरर कथा मात्र गोटे दिन भी समय तुमको दिया जाई परिबो ना ए देखो धर्म परायण रे तुमरा कातरता देखी तुमरा कुल देवता सूर्य देव किपरि अस्थाचार लुचिबा को लागिले तुमरा धर्म रक्षा करी शीघ्र मते दक्षिणा दियो नहले ए ऋषि अभिशाप रे तुम्हें भस्म होई जीवो बेश तेबे आउ मुहूर्ते मात्र अपेक्षा करतु ऋषिवर आउ मुहूर्ते मात्र अपेक्षा करतु हे काशीवासी गण ब्राह्मण रु चंडाल पर्यंत जहा घरे कृत दासर प्रयोजन अछि उपयुक्त मूल्य दे मते किणी नियो हे काशीवासी गण जहा घरे दासर प्रयोजन अछि उपयुक्त मूल्य दे मते क्रय करि नियो हे काशीवासी गण जहा घरे दासर प्रयोजन अछि उपयुक्त मूल्य दे मते क्रय करि नियो क्रय करि नियो मु प्रस्तुत अछि हाँ मु प्रस्तुत अछि मु प्रस्तुत अछि अरे मो किणवे अरे मो किणवे मो ए तो जने चंडाल काहे एटी बरा के चाकर बाय कहतला कुआरे गला से एटी तो के देखा जाउ ना हंती आउ नीरव रहिल काहे की राजा क्रेता तो उपस्थित कौन नीच जाति बोली भय करूछ महर्षि मु 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 यांकरी दास हेबी हां तो मोरी दास हबो मो जातिर चंडाल तू जत बड़े निजको बिक्री करी बोली घोषणा कलु सेते बड़े कौन चिंता करी नथिलु मिछुआ दंड कोड का तो कथार कौन सत नहीं ना 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 मु मु आपण को दास हेबा को प्रस्तुत हेले तो दरमाटा केते कहलो मते मते 500 स्वर्ण मुद्रा दे किणी नियंतु
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ହଁ ସେତିକି ଦେଲେ ମୁଁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବି। ହଉ ନେ ହଉ ନେ ଭଲ କରି ଗଣି ନେ। ଆଉ ଶୁଣ ତୁ ମୋର କି କାମ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ? କି କାମ? ତୁ ଦିନରେ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବୁ, ରାତିରେ ମଢା ପଡିବୁ, ମଶାଣି ଜଗିବୁ। କଣ ପାରିବୁ? ମଶାଣି ଜଗିବି, ହଁ ମଢା ପଡିବି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଢାକୁ 5 କାହାଣ କୋଉଠି ନାହିଁ ପଡିନୁ। ହଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପାଉଣା ଉଣା ହେଲେ ପଡିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ ତୋ ନାଁଟା କଣ କହିଲ? ଏ, ମୋ ନା ହଁ ମୋ ନା ମୋ ନା ହଁ ମତେ ମତେ ହରିଆ ବୋଲି ଡାକିବ। ହରିଆ। ହଉ ହରିଆ ହଉ ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। ମହର୍ଷି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକି 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ମୁନିବଙ୍କ ସହ ଚାଲିଯିବି। ବେଶ ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଣାମ ମହର୍ଷି। ଶୁଣିଲେ ସତେ କି ନିଜର ନୟନ ଲୁହରେ ହୋଇବ ଭିଜା। କିଏ ସେ ଖେଳୁଛି ଛଳନାର ଖେଳ, କିଏ ସେ ପାଉଛି ସଦା। ଶୁଣିଲେ ସତେ କି ନିଜର ନୟନ ଲୁହରେ ହୋଇବ ଭିଜା। କିଏ ସେ ଖେଳୁଛି ଛଳନାର ଖେଳ, କିଏ ସେ ପାଉଛି ସଜା। ରାଜ ଛଡ଼ା ହୋଇ ସାଜିଛି ଫକୀର, ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦୁଛି ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ତର। ରାଜ ଛଡ଼ା ହୋଇ ସାଜିଛି ଫକୀର, ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦୁଛି ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ତର। ନାରଦ ପୁଛନ୍ତି କୁହ, ନାରଦ ପୁଛନ୍ତି କୁହ, ହେ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର। ଦାନବୀର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଦାନବୀର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଦାନବୀର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଦାନବୀର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଣିଲେ ସତେ କି ନିଜର ନୟନ ଲୁହରେ ହୋଇବ ଭିଜା। କିଏ ସେ ଖେଳୁଛି ଛଳନାର ଖେଳ, କିଏ ସେ ପାଉଛି ସଜା। ଶୁଣିଲେ ସତେ କି ନିଜର ନୟନ ଲୁହରେ ହୋଇବ ଭିଜା। କିଏ ସେ ଖେଳୁଛି ଛଳନାର ଖେଳ, କିଏ ସେ ପାଉଛି ସଜା। ରାଜ
ହେଲା ସରଗ ସୁଖକୁ ଭୁଲି ସୁଖର ସପନ ଅଧା ରହିଗଲା ଦୁଃଖ ସଉଦାରେ ଝୁଲା ପୁରି ଗଲା ସୁଖର ସପନ ଅଧା ରହିଗଲା ଦୁଃଖ ସଉଦାରେ ଝୁଲା ପୁରି ଗଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଦାଉ ସାଜିଲା ଦଇବ ଭାଗ ଦାନବୀର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନବୀର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନବୀର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନବୀର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନବୀର कौन है रे धन हो जा धन हेले शीघ्र फेरी आसबू तते दंडे न देखिले मु बायाणी होई जीवी रे शीघ्र फेरी आसबू अछट हो ना रोहित शीघ्र फेरी आसबू मो धनटा मो सुनाटा पा हौ हेला
प्रभु मो पुओ को साहा हुआ प्रभु मो पुओ को साहा हुआ আলো এ রোহিত মা আলো বঞ্চিছু না গলুড়িল আলো এ পোড়া মুই সত্যি বেলু ঠিয়াটা হয়েছু তো ঠিয়াটা হয়েছু তোদের নখেলা যা পানি তো পানি দবুনি না কবা माँ मु माँ আলো কড় মামু মামু হউছু ওড়িয়ে হেলারি বাসন খঞ্জে মাঞ্জি দেই আসি এটি খুঁটোটা বলিয়া ঠিয়াটা হয়েছু ইলো মা দেখলো পোড়া মুগি কণ যে কইদবারু সুনাল বাবুরা খালি ঝর ঝরই ঝরি পড়ুছি এ পোড়া মুই মো কত শুভুছি না নাই বা माँ आपण गाधेबे बोली परा केते बेले कुंडे पानी भर्ती कर घर द्वार पिंढा लेपि दे गोरु पाई कुंडा तोराणी थोई देइछि କରି ଦେଇଛୁ ନା ନାଇଁ ପୋଡ଼ା ମୁଇ କରି ଦେଇଛୁ माँ କରି ଦେଇଛୁ ତ ଭାରି ପିରି ବବିର କଥା କହୁଛୁ ଲୋ ହଁ ପୋଡ଼ା ମୁଇ କହିଲା କରି ଦେଇଛୁ मो ऊपर आपण एते रागुचंती काहेकि माँ आपणक बराद अनुसार तो सब काम ठीक ठीक कर दउछि पुओ मोर केते बेले गुआल पोछि देई फूल तोड़ीबाकू जाइछि आम काम आपणकर कम पसंद आसुनी माँ କିଲୋ 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 ଆଲୋ ପଚା ପଇଡ଼ ନା ପଚା ପଇଡ଼ ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈର ଧରି ଆଣିଥିଲି ତତେ ଆଲୋ ଠାକେର ଗାଲରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲା ପୋଡ଼ା ମୁଇ ଜବାବ ଦଉଛୁ ମତେ ପୋଡ଼ା ମୁଇ କଥା କର ତ ପାଟିର ଜମା ବାଟୁଳି ବାଜୁନି ଲୋ ଆଲୋ ଭାରି ତ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥା କହୁଛୁ ହଁ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ रागंतुनी माँ आउ रागंतुनी आउ की काम अच्छे कहतु माँ मुझे सांगे सांगे करदेवी माँ मुझे सांगे सांगे करदेवी ଇଲୋ ମା ଆଲୋ ତୁ ଛାକୁ ଏତେ ନା ମୁଦି ନାଇଁ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ୁ କେତେ ଆଲୋ ଏପଟ ମୁଁ ଆହଲୋ ମୋ ଚଞ୍ଚଳି ରାଧା ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ପକେଇବୁ माँ ଅଲା ଯୋଗି ତମର ଲାଜ ନାହିଁ ଲୋ କହୁଛୁ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ପକେଇବୁ ପୋଡ଼ା ମୁଇ ମୋ ମୋର ଜବାବ ଦଉଛୁ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण କସିକାକୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆସିବାର ଥିଲା ये बोला 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 ये तमें तांको ऊपर हाथ घर घर कहीं होच ଆୟୋ हाँ ମୁଁ ଘର ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଘର ରହୁଛି ଚିହ୍ନିଛ ନା ମତେ କୁହନି ସେମିତି କହିବନି ହଁ ये हरे कृष्ण ये तमें तो कहवा पूर्व सबू काम से कर दउछंती ये तेणु तांको ऊपर कहीं एते असंतुष्ट कहीं होच ଇଲୋ ମା ଇଲୋ କଥାଟା ଯାଇକି ଏଇଠି ଲୋ ରସିକର ଦରଦ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ଆୟୋ हाँ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି हाँ ତାପତି ତମର ତ ଭାରି ଦରଦ ଉଛୁଳୁଛି हरे कृष्ण ये एमती कौन कौच जाए ଆଉ କେମିତି କହିବି ବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆକୁ ତ ଯାହା କଲେ ତମ ଦେହରେ ଖାଲି କଣ୍ଟା ବାଜି ଯାଉଛି हरे कृष्ण ये तो बड़ मुश्किल कथा है ଆଲୋ ଏ ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ ଖୁଣ୍ଟଟା ବାଗିଆ ଠିଆଟା କାହିଁ ହେଇଛୁ ବା ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବନି କି ଯାଉନୁ ବାଡ଼ି ପଟୁ ଜାଳ ଆଣି ରୋଷେଇ କରିବୁ ଖୁଣ୍ଟଟା ବାଗିଆ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବା जाऊची माँ जाऊची ଯାଲୋ ଆହାଲୋ ମୋ ଚଞ୍ଚଳି ରାଧା କଳା ଗଣ୍ଠି ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛି हरे कृष्ण अच्छा ये रोहित टा कुआड़े गला की ରୋହିତ हाँ ମାନେ ରୋହିତ ତ ମୋ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ନବ କି हरे कृष्ण आई तमे कौन माया जानी छो ना कौन କ'ଣ କହିଲ ନା ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲ ये नहीं 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 मु कौन कहूली कि ये तो रोहित टा कुआड़े गला ହଇଓ हाँ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସେ ମାପଙ୍କ ପ୍ରତି ତମ ତ ଭାରି ଦରଦ ଏତେ କାହିଁ ଦରଦ ଉଛୁଳୁଛି ମ हरे कृष्ण ये सब अर्थ भितर ये तमे कहीं अनर्थटा पुराई दउछ ମୁଁ ଅନର୍ଥ ପୁରଉଛି
ହଏ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ପୁରଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଅନନ୍ତ ପୁରଉଛି ତ ହଉ ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଅନନ୍ତ ପୁରଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ନାଇଁ 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 ତମେ ଅନର୍ଥ କରୁଛ ମୁଁ ଅନର୍ଥ କରୁଛି ମୁଁ ଅନର୍ଥ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ আগো প্রিয়া আগো প্রিয়া তুম লাগে জোরে বরহিয়া রে ভুলে গলে রে সারা দুনিয়া আগো প্রিয়া তুম লাগে জোরে বরহিয়া রে ভুলে গলে রে সারা দুনিয়া por